Nous avons la troisième partie, donc courbe et dérivation de la fonction ln. Donc, comme le tracé donc l'allure de la fonction ln de x. Donc, on va la comparer à la première bisectrice liée à la droite d'équation y est égal à x. Donc, il y a la courbe de ln, elle a هذا الشكل هذا. Donc, بحال هكا. Donc, كتبدا هنايا في الزيرو. Donc, في الزيرو كنلاحظوا بلي la fonction à droite de 0 كتمشي moins l'infini. Et voilà, donc pour x égale à 1, la fonction ln de x est égale à 0, qui m'a donné le cours, ln de 1 égale à 0, donc x égale à 1, quand on a doublé ln de 1, il y a 0 d'après le graphique. Voilà, elle est strictement croissante, où la limite d'y plus l'infini, donc elle va atteindre plus l'infini. La fonction ln de x, elle est concave sur 0 plus l'infini, donc elle est concave, elle est au-dessous de ses tangentes, qui fait dans le cours. On va dire la dérivation, la dérivée seconde là, elle est négative, par conséquent elle est concave. Voilà, donc on va passer à la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x, il y a 1 sur x, bien sûr pour x strictement positif, ou soit on a la fonction u qui est positive strictement, donc une fonction u strictement positive. Donc la dérivée de ln de u, il y a u', elle a u. Donc on va prouver la dérivée de la fonction ln. Donc pour prouver, on va passer par la dérivabilité. Voilà, donc on va calculer la limite lorsque x tend vers a. Donc a est un réel strictement positif. Donc la limite lorsque x tend vers a d'IL ln de x moins ln de a sur x moins a. Donc on va dire donc ln de x moins ln de a, il y a ln d'IL x sur a, elle a x moins a. Donc, nous avons un changement de variable. On va poser x moins a est égal à t. Donc, lorsque x tend vers a, t tend vers 0. Donc, voilà, on va effectuer le changement de variable. Donc, maintenant, je vais lire a strictement positif. Donc, je vais dire égal à la limite lorsque t tend vers 0 plus, bien sûr, dièle ln. Donc x moins a égale à t implique a plus t égale à x. Elle a a. Le tout sur t. X moins a y est t. Donc par changement de variable, la limite à tout lié dans la là. Donc il y a la limite lorsque t tend vers 0 plus dièle ln dièle 1 plus t. Elle a t. Donc elle a t sur a. Donc t sur a. Où on va admettre un résultat اللي غادي نديروه من بعد في الكور اللي هو la limite lorsque t tend vers 0 ديال ln ديال 1 plus x sur x. Donc في الكور on va montrer que هذه est égal à 1. Voilà, donc la limite lorsque t tend vers 0 ديال ln ديال 1 plus x على x elle est égale à 1. Donc on va l'appliquer هنايا عندنا t sur a. Donc نقسمو هنا على a ونضربو في 1 sur a. هاد لا ليميت هادي هي 1 d'après la limite اللي غنمونطريو من بعد. Donc il y a le résultat غنلقاو 1 sur a. Voilà donc la dérivée
ديال ln de x prime pour x égale à a, il y a 1 sur a. C'est ce qu'on voulait démontrer, donc la dérivée de ln de x, il y a 1 sur x pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini. Tout d'abord les limites usuelles. Donc les limites usuelles de ln, la première limite usuelle, la limite lorsque x tend vers 0 plus ln de x, il y a moins l'infini. Oui, donc la courbe, quand x tend vers 0 plus, ln de x كتمشي لنا moins l'infini. نفس الحاجة lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction ln de x واخا كتمشي ثقيلة هي كتمشي de façon logarithmique, donc très très lente, mais en fin de compte le résultat on voit plus l'infini. عندنا عاوتاني la limite lorsque x tend vers 0 plus, il y a x ديال x ln de x, il y a 0. Donc علاش la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال x ln de x il y a 0. Donc tout simplement il a بغينا نشرحوها de manière très très simple. Donc d'après la courbe, on trace la droite y est égale à x, c'est-à-dire la fonction x fait correspondre x. Donc on a oublié la fonction هذه فوق la courbe ديال ln. C'est pour ça que la fonction x fait correspondre x, elle est plus puissante que la fonction ln de x, et par conséquent la limite, on va négliger, on dit qu'on va négliger la fonction ln devant la fonction x fait correspondre x, elle est plus puissante. Donc par négligeabilité de ln de x, la limite est égale à la limite lorsque x tend vers 0, ديال x واللي هي 0 par négligeabilité. Donc نفس الحاجة بالنسبة لهاد la limite هذه, limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x على x, donc x elle est plus puissante que ln de x, donc la limite غادي تولي هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x واللي هي 0. Donc si on veut généraliser, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance n est 0, pour tout n appartenant à une étoile. La limite lorsque x tend vers 0 plus x à la puissance n fois ln de x est 0, pour tout n appartenant à n étoile. Voilà. Nous avons la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Donc la limite, on a utilisé pour montrer la dérivée de ln de x, il y a 1 sur x. Donc pour montrer la limite l'étude de dérivabilité. Donc on n'a pas vraiment de façon de montrer le résultat sans passer par la dérivée de la fonction ln. Donc bien sûr le programme ديالكم داكشي علاش on va admettre le résultat هذا. غير ديروا في بالكم بلي هذا le résultat il est issu من des développements limités اللي غادي ديروهم الى كملتوا القرايه ديالكم ان شاء الله في المات اللي درتوا المات سوبيريور. فراه غادي تقراو هاد لي ديفلوبمون ليميتي وغادي تعرفوا كاع هاد لي ليميت هادو منين كيجيو. فوالا. ندوزو دابا لا كاتريام ابليكاسيون على لو كالكول ديال لي ليميت ديال ln. Donc calculer هاد لي ليميت هادو. نبداو بلا بروميير ليميت. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x à la puissance m على x à la puissance n. Donc اللي غادي نديرو هو اننا غادي نحاولوا نخدموا لي ليميت اللي درنا قبيله. Donc غادي نخدموا لا ليميت ديال ln de x على x lorsque x tend vers plus l'infini هي 0. Donc déjà خصنا نحاولوا نكتبوها de manière انه تبان لينا لا ليميت اللي درنا. Donc هذه هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln. Donc نحاولوا بعدا نكتبوا كلشي à la puissance m. Voilà, donc ln de x على x à la puissance, donc كانت à la puissance n دابا غتولي à la puissance n sur m. Voilà. Donc خصنا هاد الاكس اللي داخل من ln نكتبوها حتى هي على شكل x à la puissance m sur m. Donc غادي نخدموا la propriété algébrique de ln باش نخرجوا la puissance. Donc déjà نبينوها بعدا.
Donc نقدروا نرفعوا à la puissance m sur m le tout à la puissance m sur n. دونك الا درنا بحال هكا ما غادي نكونوا غيرنا حتى شي حاجه، حيت m sur m fois m sur n هي واحد، دونك ما غيرنا والو. غير دابا لافونتاج هو انه يمكن لينا نخرجوا هاد لا بويسونس هادي من الالان. m sur n غادي تخرج وغادي تجينا m sur n على برا، والداخل غادي تبقى لينا ln de x à la puissance m sur m على ln de x le tout à la puissance m. دونك الا لاحظتوا هنايا نقدروا نبوزيو t هي هادشي اللي هنا، نبوزيو هو t، و حتى هنا دونك باردون هنايا عندنا x à la puissance m sur m. دونك t داكشي اللي داخل من ln وهادشي اللي تحت هو نبوزيوه t. Lorsque x tend vers plus l'infini, x à la puissance m sur m tend vers plus l'infini, n ou m appartenant à une étoile. Donc t tend vers plus l'infini. Donc par changement de variable, la limite هي limite lorsque t tend vers l'infini ديال m sur n la ln de t على t fois ln de t على t le tout à la puissance m. Voilà donc la limite ديال هادي هي 0. C'est une limite usuelle اللي درنا قبيله، دونك كتمشي ل 0. Donc 0 fois m sur n هي 0, 0 à la puissance m هي 0, et voilà la limite اللي غادي نلقاوها هي 0. Voilà. Donc شنو كنستنتجو انه en général la limite plus l'infini ديال ln de x à la puissance m على x à la puissance n كتبقى ديما هي 0 quel que soit nm. Donc la fonction ln de x est très négligeable devant la fonction x à la puissance, donc quelle que soit la puissance التحت ولا الفوق، فلا fonction ln elle est toujours négligeable par rapport à x. داكشي علاش لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون غتكون ديما هي 0. دونك ولكن ما عندكمش حق تخدموا هاد لا ليميت هادي ديريكتومون في ليكزامان ناسيونال. داكشي علاش خصكم ديمونطريوها كيف ما درنا دابا باغ شونجمون دو فاريابل باش تقدروا تخدموها. دونك غادي ندوزو لا ليميت سويفونت. Donc la limite suivante, c'est la même chose. غادي نخدموها de la même manière. La limite, lorsque x tend vers 0 plus ديال x à la puissance n fois ln de x à la puissance m. Donc هذه هي la limite lorsque x tend vers 0 plus. Donc نوحدو la puissance كيف ما درنا قبيله، جينا x à la puissance m sur m fois ln de x le tout à la puissance m. نعاودو نكتبو x على داك الشكل ديال x à la puissance m sur m fois à la puissance m sur n كيف ما درنا قبيله، ونخرجو هاد la puissance عاوتاني. دونك عقلوا على هاد لي زيتاب هادو الا بغيتو تمونطريوها ديريكتومون بلا ما تفكروا فيها. دونك غتخرج m sur n وغتبقى x à la puissance m sur m fois ln ديال x à la puissance m sur m. عاوتاني غنديرو لو شونجمون دو فاريابل ديالنا. دونك غتجينا ليميت lorsque t tend vers 0 plus ديال m sur n fois t ln de t à la puissance m. Donc كيف ما قلنا قبيله la limite usuelle lorsque t tend vers 0 ديال t ln de t هي 0, 0 fois m sur n هي 0, le tout à la puissance m هو 0, et voilà. Donc le résultat عاوتاني هو 0. Donc لاحظوا بان la fonction ln de x elle est toujours négligeable par rapport à la fonction x, quelles que soient les puissances n et m appartenant à n étoile. Nous avons la cinquième application pour les fonctions logarithmiques. Donc calculer la limite lorsque x tend vers 1 ديال ln de x على x moins 1. Donc هاد la limite إلا لاحظتو كتفكرنا بلا limite usuelle اللي درنا ديال ln ديال 1 plus x على x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Donc باش تبان لينا حسن هاد لا ليميت هادي on va effectuer un changement de variable باش تولي عندنا لا ليميت في الزيرو بلاص من واحد. دونك لو شونجمون دو فاريابل اللي غادي نديرو هو دونك نكتبو هذا لا ليميت ديالنا.
D'abord, on va poser t égale x moins 1. Donc, lorsque x tend vers 1, t tend vers 0. Donc, la limite غادي تولي على هذا الشكل هذا. Limite lorsque t tend vers 0 ديال ln. Donc, x est égal à t plus 1. Il y a 1 plus t. Et là, x moins 1 اللي هي t. وإلا لاحظتوا هذه هي لا ليميت usuelle اللي درنا في الكور واللي كتساوي واحد. فوالا دونك لو ريزولتا هو واحد. دونك كاين دو فاسون ديكريغ هاد لا ليميت هادي، سوا كنكتبوا ln ديال 1 بلس t على t لوغسكو t طون فيغ 0 هي واحد، ولا نقدروا نكتبوا لا ليميت ديال ln دو x على x موان 1 لوغسكو x طون فيغ 1 حتى هي واحد. دونك تقدروا تعقلوا عليهم بجوج ولا تقدروا تعقلوا على وحده فيهم وتخرجوا الاخرى باغ شونجمون دو فاريابل. دونك سي تري سامبل. ندوزو دابا لا دوزيام ليميت. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'IL ln à x au carré plus dx plus c à la x à la puissance n. Donc on a une technique de. Donc on va utiliser les propriétés algébriques d'IL ln. On va factoriser par x au carré. Donc ln d'IL x au carré فاكتور. الى لاحظتوا فهاد لي تكنيك هادو اللي كنستعملوا كيتشابهوا بزاف مع لي تكنيك اللي كنا كنخدموا في الكالكول دو ليميت. فالا كان باقي عندكم مشكل في الكالكول ديال هاد لي ليميت نيزيتي با انكم ترجعوا لدوك لي فيديو ديال الكالكول دو ليميت. دونك كاينه درت لكم اون بلاي ليست فيها 6 فيديو من 1 حتى ل 6 على لو كالكول دو ليميت من داكشي غادي بشكل تدريجي. دونك حتى لا 6 فيديو فين غادي نعطيكم دي ليميت كومبليكي. دونك الا ولفتوا من انكم تخدموا دوك لي ليميت فما غاديش تلقاو مشكل مع لي ليميت ديال ln دو x. دونك ما تحتاجوش تحمقوا راسكم معاهم بزاف، خاص غير تضبطوا دوك الاساسيات اللي درت معكم في الكالكول دو ليميت، ومن بعد لو كالكول دو ليميت فغادي تولفوه بشكل تدريجي وبشويه بشويه غادي تمكنوا منه. فوالا دونك الا كنتم متمكنين من دوك الشيء اللي درنا في الكالكول دو ليميت فهادشي غادي يجيكم ساهل وهادشي اللي بغينا. Donc limite d'IL x tend vers plus l'infini ln de x carré facteur d'IL a plus b sur x plus c sur x carré. Donc le tout sur x à la puissance n. Nous avons la propriété d'IL ln de a fois b il y a ln d'IL a plus ln de b. Donc باش نفرقوها غادي تجينا ln d'IL x au carré بوحديتها plus ln ديال هادشي اللي بقى اللي هو a plus b sur x plus c sur x au carré. Donc هادشي على x à la puissance n. وإلا بغينا نفرقوهم نقدروا نكتبوها على هاد الشكل. دونك إلا لاحظتوا هنايا نقدروا نخرجوا هاد لو دو هذا نجيبوه على برا وغادي تبان لنا اون ليميت usuelle. دونك نسيت ما نكتب هنايا ليميت quand x tend vers plus l'infini. دونك هاد لا ليميت اللي usuelle درناها في الكور ديال ln de x على x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini هي 0. وهذه اللي هنايا دونك عندنا une constante a. A bien sûr est différent et supérieur strict à 0. عندنا b sur x كتمشي ل 0 lorsque x tend vers plus l'infini وحتى هذه غادي تمشي ل 0. دونك غادي تبقى لينا ln de a على x à la puissance n. Lorsque x tend vers plus l'infini donc غادي تجينا constante على plus l'infini. Donc حتى هادشي هذا غيمشي ل 0. Voilà. Et par la suite, le résultat final, ou 0 plus 0, il y a 0. Nous avons d'abord une question très classique, qui est les examens ou les problèmes. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini, il y a x et ln dit 1 plus 1 sur x. Donc elle est facile, elle est très redondante, و لي زيليف شي مرات الا كانوا اول مره شافوها يقدروا يبلوكيو ولا هما تكونوا عارفينها. دونك تكونوا عارفينها باش ملي تبان لكم ديروها ديريكتومون. سي تري كلاسيك. دونك هذه هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini
دونك باش تبان لينا لا ليميت يوزوال غنهبطوا هاد اكس لتحت دونك غتولي ln ديال 1 بلس 1 sur x le tout sur 1 sur x. Alors نديرو un changement de variable donc t égale 1 sur x quand t tend vers donc quand x tend vers plus l'infini alors t tend vers 0 et t ou 1 sur x. Donc voilà, donc par changement de variable, la limite ديالنا غتولي على هذا الشكل t tend vers 0 ln ديال 1 plus t على t. وهذه c'est une limite usuelle اللي درناها في الكور ديريكتومون هي واحد. دونك الى لاحظتوا il est très simple غير هو خصكم تعرفوه باش منين يبان لكم ديروا هاد لا ميثود directement. Voilà, donc c'est tout pour les fonctions logarithmes. Donc, les fonctions exponentielles, on a les fonctions réciproques des fonctions logarithmiques. Donc, maintenant, تكونوا تبعتوا معايا مزيان واستفدتوا من هذه لا فيديو. إلا كان عندكم des questions, n'hésitez pas تسولوني في les commentaires فحيت كنقرا les commentaires ديالكم. وإلا كنتو باغيين دي سيري ديكزارسيس ولا دي بروبليم في هاد لي كور اللي درنا نيزيتي با طلبوها مني في لي كومونتير وراه غادي ندير دي فيديو ان شاء الله. دونك انا كنتسنى دابا غير نساليو البروغرام ديال لاناليز و لي فونكسيون كاملين نساليوهم باش ندوزو لي بروبليم و لي زيكزامان ناسيونال لي كونكور لي باك بلون ايتترا غادي نخدمو هادشي كامل. فوالا دونك كنتسنى غير نساليو لاناليز ولكن نيزيتي با تقولوا لي في كومونتير الا خصاتكم شي حاجه. فوالا دونك كنتمنى تكون عجبتكم الفيديو. الا عجبتكم نيزيتي با ديروا جيم و تابوناو عندي لاشين باش نكملوا ان شاء الله البروغرام وباش تشجعوني. Merci pour votre attention et à la prochaine.